So karon is regression. So maka-arrive ta sa saktong answer nga dili na ta magamit og formula. Mag-caltech ra. So naman ta example diri nga second order. Second order, di ba ang formula man sa second order is kani. Kani ang formula. Kani. So maka-arrive ta sa saktong answer nga dili na ta magamit ana. So mag-caltech ra ta. So first is mode stats. So 3. And then kay second order man is kaning 3 atong gamiton. Pero pag first order siya or linear lang siya 2 imong gamiton. So karon is second order is 3. So input din kasi imong data 0 equals 1 equals 2 equals 3 equals 4 equals 5 equals. So 5 ra taman. And then sa y na pod. Sa y is 2.1. 7.7 13.6 then 27.2 40.9 and then 61.1. So pag man nimo dara is AC lang. Tapos imo din siyang shift stat. Tapos 5 din regression. So ang imong A1, ang imong A diri sa imong calculator is equal na siya sa A naught and then ang imong B is equal na siya sa A sub 1 and then C is A sub 2. So mo na siya. And then 1 equals so 2.4786 2.4786 and then B na pod shift 1 so balik ra and then B 2 equals to 2.3593 and then shift 5 and then C na pod C3 and then 1.8607 sama siya so mo na nimong so imo rin sila isumpay so y is equals to 2.4786 plus 2.3593 x plus 1.8607 x squared. So mo na nimong answer. So check na to if same ba kay sir. Ato answer ni sir. Tara. Zero 07 F square. So 0.786 23593 so same ra kaya sa answer ni sir. Then tara po this kanina sa ubos. So sunod is kato na sa tangkuan first order or katong linya. So na kaning example diri sa linya. Kani mo ni linya. Example sa linya. Tapos ang formula sa linya is
kani. Lagi kani. So, pwede na gyapon to siya pwede na gyapon siya makaltetretso. So, balik ka sa 3. Then 2 na sa 2. Kay linya man. So, kaning 2. So, 1 equals 2. 3 equals 4 equals 5 equals 6 equals 7. So, sa y na pod, 0.5 equals 2.5 equals 2 equals 4 equals 3.5 equals 6 equals 5.5. So, muna itong data AC, shift 1, tapos regression 5. So, di ba? So, 1. So, A0 na ito ah. So, A0 is equals to, ano pa dahil? 1A equals to 7.714. Sakto ba? Tapos, balik na pod. Then 5. Tapos sa B na to, B na pod. So, B is equals to A sa buwan, A1 equals to 0.8393. So, same ba kasi? Point 0.47, 0.36. Okay, same ra sir. So, sakto gyapon.